ছত্তিশগড়ের গাড়িয়াবাদ জেলার একটা প্রত্যন্ত গ্রাম রবিবার 1 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সামান্য কয়েকটা অপরাধমূলক ঘটনার জেরে মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং তার রূপ নেয় ভয়াবহ হিংসায়। উত্তেজিত জনতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত 6টা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, ভাঙচুর চালানো হয় একাধিক যানবাহনে। প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ একটা দুঃসাহসিক উদ্ধার অভিযান চালিয়ে প্রায় 20 জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই অভিযানের সময় আহত হন 7 জন পুলিশকর্মী। এই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গাড়িয়াবাদ জেলার দুটকাইয়া গ্রাম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোরে ঘটে যাওয়া কয়েকটা মারধর এবং ছিনতাইয়ের ঘটনাকে ঘিরে প্রথমে ক্ষোভ জমতে শুরু করে, পরে সেই ক্ষোভ সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে ব্যাপক হিংসায় রূপান্তরিত হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী রবিবার ভোরে গ্রামের 4টে ভিন্ন স্থানে 4 জন ব্যক্তিকে মারধর করা হয়। একই সঙ্গে আরও 2 জনের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে। এই 6টা ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে 3 জন যুবকের নাম উঠে আসে। অভিযুক্তরা হলো আরিফ কুরেশি, সলিম খান এবং ইমরান সিদ্দিকী। এর মধ্যে আরিফা ও সেলিমের বাড়ি দুটকাইয়া গ্রামে, ইমরানের বাড়ি রায়পুরে। এই ঘটনাগুলির খবর দ্রুতই গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় বিষয়টা খুব দ্রুত সাম্প্রদায়িক রং নেয়। গ্রামবাসীদের একাংশ আইন নিজের হাতে তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ভুক্তভোগী रेखोराम यादव की बोलছেন, শুনুন। मामला है किस तरीके से घटना? जी सर, मैं बासिन गया था काम, बिजली काम, मतलब ठेकेदारी के अंतर्गत करता हूँ बिजली काम। तो उन लोग आए कार में, हम लोग रुके वहीं पे बाइक में, 2 लड़के मतलब मैं और उमेश। तो उन लोग निकले कार से और पत्थर से सीधा वार किए हैं। क्या बात को लेकर झगड़ा हुआ? कुछ बात ही नहीं हुआ सर, हम लोग बाइक से उतरे और उन लोग कार में आए और पत्थर से सीधा वार किए। उन लोग 2 लड़के थे, निकले कार से और कार में ही था पत्थर। और कौन लोग है वो? हाँ, गांव से आरिफ खान है और एक लड़का बाहर का है। तो इसके पहले उसके साथ आपका कोई विवाद हुआ? नहीं, मेरा विवाद कुछ नहीं हुआ सर। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 लड़के थे। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रेखराम यादव और मेरे साथ में था उमेश कुमार साहू। আরও এক ভুক্তভোগী জিতেন্দ্র কুমার যাদব কি বলছেন, শুনবো। किस तरीके से घटना का अंजाम दिया गया? सर, सुबह की लगभग वही 11 बजे के आसपास की बात है। मैं घर में था तो गोपी भैया मेरे गांव का आदमी है एक, तो रोड से मेरे को आवाज़ दिए कि जितेंद्र भाई जल्दी आना। तो भैया क्या हो गया करके बताओ। वो बताया कि पठान लोग मेरे लड़के को धमनी के रास्ते में कुदा रहे हैं कार से। तो अरे ये क्या हो गया कि मैं हम सांस में निकले तो वहाँ गए तो पता चला कि उस लड़के को पत्थर से मारा है। उसको लेफ्ट में यहाँ से पड़ा। उसके बाद उसको हम लेके आ गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जैसे ही पहुँचे तो फिर पता चला कि बासिल में रेखराम को मारा है, वही लोग है। उसके बाद फिर बासिल नहीं, बकली से हम लोग वापसी आ रहे थे घर, तो बीच रास्ते में पता चला कि गांव में नरेंद्र साहू को बकली चौक में मारे हैं। कितने लोगों को मारपीट की? मतलब आज लगभग 4-5 लोगों को मारे हैं, और 2 लड़के को इसी बकली के नहर के पास दौड़ाते हुए वो लोग 2 लड़के गांव के हैं हमारे, एक राम है वही दीपेन और बाल किशन। वो लोग भागते भागते यहाँ से नहर के रास्ते से किरवई निकल गए। तो भैया क्यों मार रहे हैं, क्या कारण पता चला? ये हमारे गांव में 1.5 साल पहले उन्हीं लोग गांव के शिव मंदिर को तोड़े थे। उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है और वो लोग जमानत से छूट गए हैं। लगता है वही विवाद से लेके गांव के ग्रामीणों को जहां जहां भी मिल रहे हैं उनको मार रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग बुलाए हैं? हाँ, 2 लड़के थे बाहर का, एक गांव का भोलू खान का लड़का आरिफ खान था और 2 लड़के बाहर से थे, लेकिन देखा नहीं हूँ, लेकिन सब लोग बता रहे हैं वही मारे हैं करके। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ था वही यही लड़का? हाँ, वही लड़का है जो गांव के शिव मंदिर को तोड़ा था। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার বিকেল 4টে নাগাদ গ্রামের একটা অংশে প্রথম ভাঙচুর শুরু হয়। অভিযুক্তদের একজনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে সেটিতে আগুন লাগানো হয়। যদিও তখনও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। পুলিশের দাবি সন্ধ্যে 6টার মধ্যেই 3 অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে, কিন্তু তার আগেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিকেল 4টে থেকে রাত 11:30 পর্যন্ত প্রায় 7.5 ঘন্টা ধরে গ্রামে তাণ্ডব চালায় উত্তেজিত জনতা। প্রথমে কয়েক ডজন মানুষ জড়ো হলেও অল্প সময়ের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় 70 ছাড়িয়ে যায়। পরে লাঠি, রড এবং পেট্রোল নিয়ে আরও লোকজন ভিড়ের সঙ্গে যোগ দেয়। দুটকাইয়া গ্রামে মোট পরিবার সংখ্যা প্রায় 100। এর মধ্যে মাত্র 10টি পরিবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। অভিযোগ, মূলত এই পরিবারগুলোকেই টার্গেট করা হয়।
এক এক করে সংখ্যালঘুদের 6টা বাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়, পুড়িয়ে দেওয়া হয় একটা গাড়ি এবং 2টো মোটরসাইকেল। বহু পরিবারের আসবাবপত্র, নথিপত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরিস্থিতি গুরুতর হবার খবর পেয়ে প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় 34 জন পুলিশ কর্মীর একটি দল। এই দলে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধীরেন্দ্র প্যাটেল, এসডিওপি নিশা সিনহা, রাজিম থানার ইন্সপেক্টর অমৃত সাহু। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতিতেও জনতাকে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি, বরং পুলিশের ওপরেই আক্রমণ নেমে আসে। একজন পুলিশ কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ওরা আমাদের লাঠি দিয়ে মারছিল, মাথা, হাত, পিঠে আঘাত করেছে, আমাদের হেলমেট ভেঙে দিয়েছে, পুলিশ এবং দমকলের গাড়িতে পাথর ছোড়া হয়েছে, কিন্তু আমরা লাঠিচার্জ করিনি, কারণ আমরা সংখ্যায় অনেক কম ছিলাম এবং কোনো প্রাণহানি চাইনি। পুলিশ আরও জানায়, তারা প্রথমে ভিড়ের মোকাবিলা না করে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে রক্ষা করাকে অগ্রাধিকার দেয়। আগুন লাগানো বাড়িগুলোর সামনে মানব ঢাল তৈরি করে পুলিশ। এরপর একটা বাসের সাহায্যে প্রায় 20 জন মানুষকে, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশুও ছিল, নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর পুলিশ একটা ফোন পায়, গ্রামের একটা মাদ্রাসার 6 থেকে 7 জন আটকে রয়েছে। দ্রুত একটা পুলিশ ভ্যানে করে উদ্ধারও করা হয় অনেককে। পুলিশ জানায়, মাদ্রাসাটিতে সরাসরি আগুন লাগানো না হলেও বাইরে থাকা একটা কুলার ভাঙচুর করা হয়েছে, মাদ্রাসার পাশের বাড়ি এবং একটা বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাত 8টা নাগাদ পুলিশ অতিরিক্ত বাহিনী পায়। রাত 9টার দিকে আরও পুলিশ পৌঁছয়। তখন মোট পুলিশ সদস্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 90 জন। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, এই সময় রাজিম মেলাও চলছিল, সেখানে প্রচুর নিরাপত্তা মোতায়েন ছিল, সেখান থেকে বাহিনী সরিয়ে এনে এখানে পাঠানো হয়েছে। অতিরিক্ত বাহিনী আসার পর পুলিশ ধীরে ধীরে জনতাকে পেছনে ঠেলে দেয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত 11:30টার মধ্যে মূলত অশান্তি থামে। কিছুটা স্বাভাবিক হবার পর পুলিশ কর্মীরা হেলমেট করতে শুরু করেন এবং একজন মহিলা সেই সময় পুলিশের দিকে ইট ছোড়েন। এক পুলিশ কর্মীর মাথায় তখন আঘাত লাগে, গুরুতর আহত, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কি বলছেন গাড়িয়াবাঁধের এসপি বেদব্রত সিংহ, শুনবো। आज यहाँ पर अभी स्थिति शांत है और आज यहाँ पर एक आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजिम में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। सर, ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर भी लाठीचार्ज भी किया है, पथराव भी किया और अभी एक जवान की हालत भी खराब है, बताई जा रही है गंभीर रूप से घायल है। वो ग्रामीणों द्वारा जब उनको हटाया जा रहा था तो उनके द्वारा ईंट पत्थर पुलिस बल के ऊपर फेंका गया है और कुछ पुलिस वालों को चोटें आई है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य है। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।